Anuanom ɛno nso yɛ da kɛseɛ ɛma Asafo Awurade. Yɛnua bɛma kwesi papayɛ ana Escalate Porch kode biam Chachu Felix ma wakɔ aba ɛbɔ dwumadie so. Ɛnɛ soso dwumadie a yɛbɛdi Daniel Kwadwo kakari. Ɛnɛ deɛ yɛwɔ adiifoɔ ne so. Bomb on the false prophet. Ɛnɛ adiifoɔ no so na yɛwɔ wɔsɔ na asɛ ɛsɛ wiase ɔmo de etu mirika ɔrɔfo. Ɛnɛ da nso yɛrɛ twedi amponyame ase kyia kɛseɛ nkɔma mahwɛfoɔ ne madɔfoɔ nyina, especially miam kurumfoɔ no kurum Afram Plains ntimi nkyia enyamo da santie na ne de besua de kakra ana nkyia so nkɔma yabra Thompson Kusi Sister Mina Ebenezer Ki Ata Brother Bentel ana Brother Ben Ben Kusi ana Benfo omodoso kaso bodi na ade kura bechi orofo na wiai mi nua be ma bi di nkomo kakra bi na onipa bebia wuti bia no da nyame ase sane wuti bia ana oman a woso bia no da nyame ase aya mfa nchi otirim se omo wa buruchiri no mo to omo mfa nchi otirim se omo to omo na se wunim ne eto omo ho ani ne omo famu a bibiri na ba amomeka nnokware njire nipa se wo nko ho danti no wese obakofo akohu odansefo ne hwan obakofo akohu wodansefo ene hwan entino se nyema de bibiri ensem no de edoso bibiri se aburuchi ho no kese ho no asori se na ha Ghana yesu nyame gidigidi ne nya sa na ti o insanity tini yesum nyame mama ye ni na ho na difo no se na ewo na osori a we bewu da bi nkodifo de emihu ye o bom paye mu obi na obi enya nkwaje o bom paye mu obi na obi enya ayaresa nanso ne enkomhye ni na akoye ubewu ena we soli achatawale ubewu omo atenase na omo prane omo niema omo tenase hihye omo niema ekreti bibia wia na from da ba out anyway be yesi ya bra bi me force wa aseme de ni beba aya wo hwe odisen radio station we radio station we gabi ye frɛ no dinu rafi dinu kakra me de beba so me force wa ase menya evangelist Dominic me de beba so ono no call okotumu ku vra okotizimu ankasa na ja nyankopan ya do mo me ne firi mu ntino asofo a no mu di dwumani na Ghana ha de ye ka asofo mpelifo ma gidin a kame ayese omuna ka ho kame ayese omo nina eka ho entino dakro ye de beba so na ya beti ne wo ma adasama nsem no de dɔɔso bebere nsem no dɔɔso me de beba so pa Life FM odisen Vision 1 se obetie ye bra bia be bosomi a miense twam kuyi otai kodi adanse yo ho se no ye okɔto no firi mu ne nsem no de me won video ase MP ni ha nka me de beguso no ma yi video bi a kyerɛw no hu ne asofo ne ye ene ne ensese o hwe ohun yi omo ho atrofo adifo no de ese omo sambo no be kono mo de ndro bi ni nnua bi
ahya se nti no uyo bi a se nyame sunsum ni wo so den pa wonya duru ha pɛ be mane afa sɔre hɔ be mane afa sɔre hɔ ne din die bibiri ye din die bibiri ye ka se bobɔ de a ene wo kura ho bedwiri ene wo kura so bedi na ka se na osofo yi die na we kura no wo bi ese na wonim Ghana yempenifo nyina ahya saa ne manase okoto no Ghana ha isi ha nti se 66 na eba de simple because yempenifo nyina ensa ahya se a won ho abekasa wonje obegye America kuru no a hu amanfo pirigidi so mbekɔ hɔ no minim de tue mu wɔ ha nka wo kura no wo te Ghana ha ye adwuma papa bi nya sika ka wanka sabetena adin awia ne na ɔka ne sɛ ɔsɛ ne dan no ɔdamu no enhyɛ danso enso month utua 21 million month Ghana obi go high dan 2.5 pra na ɔsɛ ne boy de ye sɔre ye sɛ mo mte aburukyerɛ mo atom asa mo ntom ɔsɛ ye woda bi wɔ ha omiyima abayifo oye woda bi wɔ ha omiyhyɛ da yi ema abayifo so mo celebrate amom ese Ghana ha wote ha asomdwe okuro mu ha o asomdwe okuro mu ha se na anadwo bo so kwabrane the bag abonachi won kwaye hwio empenifo na wo America kuro mu ho no mutimi ni omoyere no mo na no makoda no magiska saa yempenifo na mututu kwan koba na omunya sika no betra ida so mkoye gi ana so na manfo yere koda se America awarija ya musoso se ensemfo de amusoso rofo oti Ghana na wonya kakra di a pacho manu nso wani wonya pin ana wonya adwuma biye manu enso wani nankopon wona nim die nti ode wa betukuru mu ha wona nim die nti a wosi Ghana man mu ha onisa America wo na do betu ha aborofo ye ka okot ankasa omo sire so nisi asa mo apetepete amagana enti yempenifo no mututu kwan kɔ no omo na omo kɔ ya pam baako yempenifo e president mututu kwan kɔ ina na ye kwadia be oman ni yida bi omo ni na no ma apam baako na trufo difo so gumu se ne de ye wo mo so pa ene omo asem na ye ba besua ene omo kasa ina na me just omo na ye ade ni ina onfa no nya manyam ene ewurade se no ono ani tirim na oka enye nyame bi na eya kire no ahonhom bone ene kura wo ano mu didi sa adwuma no mo hwɛ mo yi me de minnim se asam ya mekan ebia ebi beduro mo so ebi ensuso a eduro mo so nanso me ma atiefo na hwefo amomani ada ho awo saa atrofo adifo yi Bible naka okay Luke chapter 17 ose 17 verse 1 ose etwa se sintidua ne bade nanso ne nam ne so beba no wonwie se wo enam so na eba se wo dada ubi ana wo de kwati kwan bi efo bi so amano akwamane hunu mu a wonse wo waso de kese Benjamin Opoku eda se wa join ni na trofo difo no omoso na yigina omoso omo na eku oman no bo amanfo apu eje omsika onimu pa wonimu pa wonim papa se ade a woye enye nanso Abdullahi wonim se ne woye enye nanso oye debia obi bewu aden Benjamin Sancho Berana memfa umra why Sancho Berana memfa umra debia mu de obi bewu debia mo shanka mo obi bewu mo isum wo ye nyamedwuma aden na mo mompai na mo nsia no kwan na komontro ana mo shi sikaje ehu hia asumasi obai oni 1000 kwa ne ho kobo woni bi na so be foso a se obachi ne bibi ade na wo yesa os nyame bi ode ne ho akodom no
ɛno na ɛhyɛ ne sɛ wɔnyɛ wanyɛ ano ho nto no yɛn na yɛn tensɛm mu yɛn ana yɛn tensɛm ka yɛ tensɛm na yɛ wurawura asɔre mu anka bi hu sɛ saa diifo na ba nyinaa no ɔmo wu asɔre dem hɔ no ɔmo de ɔmo yɛ sacrifice no ɛdɔɔso ba yɛn na sɛ yɛn tensɛm de bi asɔre a asɛ bibi amfa yɛn ho nti no yɛn hyɛ dam ɛma yɛn ni nkɔm ho ɛsɛm no deɛ bi wɔ hɔ nti no yɛbɛhwɛ yɛ asɛm bi wɔ Ezekiel chapter number 13 Benjamin mekɔ so ha sɛ mɛtwe waba ba minim deɛ nti mekɔ so ha sɛ mɛtwe waba momo mani na hɔ Kristofo asɔfoɔ bi wɔ anadiifoɔ bi wɔ ha ɔmo ho sɛ ɔmo de akyɛdeɛ na ɔmo de kyekyɛ na ehu sɛ odiifoɔ wi deɛ ɔyɛ maame ɛmo obi mfa saa ne ma ne daadaa wate wokɔka a wɔse na wa ma obi aduane ani anaasɛ wanhyɛ obi nkɔmɔ na yi ne firi ɔhaw bi mu a bɛyɛ na wakɔ heaven patwa hwɛ Luke 16:19 na ɔdefoɔ no ohiani no ɔni hwie nanso sikani no ewi akyiri no ɛhe na ɔkɔɔ sika na ɔpɛ bibrebe no ɛnyɛ no na ɛde wokɔ heaven no cars na wani abere awotɔ Rolls Royce Venza ne ho nneɛma cars akɛseɛ yɛntimi bɔbɔ din ɛnyɛ no ho na ɛde wokɔ heaven na heaven no kaa bi ani hɔ o papa ntɔ kaa bi anti hɔ a ɔkɔkɔtwi o papa ntɔ kaa bi anti hɔ a ɔkɔtwi de bia mo de mo wɔ example foroka ɔmo hyehyɛ nneɛma wɔ suma se wie a ɔmo bia na mo da bɛto anim anaso mo da bɛto ɔmo anim sei ni ebesi sei ana ebesi nanso na ɔmo anim na ɔmo hyehyɛ ɔmo anim na ɔmo kreti ane yɛmpɛsɛ yɛbɛbobɔ din bebree asɔfoɔ no deɛ bɛsɛ Ghana sɛ wobɔ din mpo wobɔ din sɛ ɔsɔfoɔ mfiri nyame a yɛnua kiskon nyame nka ho sɛ wadwɛ ne video ɛna atorofoɔ adiifoɔ so na yɛwɔ sɛ yɛbɛbɔ ɔmo akyi saa yɛbɛbɔ ɔmo akyi do yɛatwerɛ sɛ atorofoɔ adiifoɔ ne ba mu deɛ yɛatwerɛ nanso members na ɛkɔ asɔre no mu no ɔmo na ɛsɛ ɔmo yɛahwɛ yie nsɛnkyerɛnne nko ara na ɛmo dɛ Matthew chapter 12 verse 38 ɔsena asuafoɔ no farisifoɔ na atwerɛfoɔ no se no sɛ owura yɛ pɛnsɛnkyerɛnne nanso owurade buam ɛsɛ ɛnɛma de bɔneɛfoɔ ne awaresɛefoɔ hwehwɛ nsɛnkyerɛnne no nanso ɔremmɔ nsɛnkyerɛnne bi agye sɛ Jona nsɛnkyerɛnne a wɔnyaayɛ ɛwɔ pataayɛ mu no 3 days 3 nights ɛno na nipa benya ne ɔhaw ne amani ɛwɔ mu ɛno na nipa yɛbenya Bentel yɛmɔ akɔ aba paa mɛtwe aba baatwɔ a menwa ne nyame why mɛtwe aba nsɛnkyerɛnne ɔhaw ɛnyɛ asɛm a kɔsɔfoɔ timi mu binom dirty oil na afei ɔmo kɔ mmɔkyere ɔmo kɔgyegye efu ho nsuo mepatwɔ ɔsɔfoɔ biara ɔtɔn anointing oil n'asɔre dɛm ɔsɔfoɔ nyɛ sɔfo papa ɔsɔfoɔ a wɔhyɛ nkɔm a wɔgye sika ɔnyɛ sɔfo papa ɔsɔfoɔ a ɔhyɛ ɛho nkɔm a anaasɛ ɔka biribi afa ho a ɔkyerɛ wo sɛ fa sika bra no ɔnyɛ sɔfo papa ana ɔsɔfoɔ biara so a wɔtwe sunsum firi obi mu bɛhyɛ obi mu no saa sɔfoɔ no ɛnyɛ sɔfo papa Bible so meyɛ te aseɛ sɛ nipadua Enyankopɔn asɔre dan na sɛ mebɔ brabɔ tenene a si dan ɛma me ne ɔresɛn prince Nyankopɔn hyira so adwene ɛma me ne ɔbonsam bɛbi nya pam because me Nyankopɔn te no ɔbonsam ntumi ma hɔ sɛ Nyankopɔn honhom te wɔ me mu di a adan na ɛsɛ me ma kwan ma fɛ me ma kwan ma ɔbonsam anaasɛ ɔsɔfoɔ bi twe spirit firi obi mu ɛbɛhyɛ me mu dabi saa sɔfoɔ no ɔmo yɛ atorofoɔ adiifoɔ nyinaa adiifoɔ bi wɔ di saa adwuma no bia nyɛ diifo papa sɛ me nyame nipa ne nyame honhom wɔ me so a adan na ɛsɛ kɔtwe honhom fi bɛhyɛ me mu so ɔnkasa saa sɔfoɔ saa adiifoɔ na ɔmo yɛ atorofoɔ ɔmo nka no kare atorofoɔ paa bisɛ dakoro saa guy no vision one no evangelist me refi ni di no me de ne bɛba so na me bibie ni ma so me sɛ me peace ni ha
Anka memo ahwe video no, na wo hu nsɛm sa asɔfo egu Ghana bebre na obo bebre din bia me de me kɔba amekase bia me nka no kware anase me di ntro nanso me di video ni ba na ɔno ansa te hɔ no wɔ ka bi hu mumie hwɛ ye hu yie ɔwɔ atrofo adifo ne sɛ de ɔmo bu ɔmo anim bebre ɔmo bu ɔmo anim ye bra Thompson Kusi ye bra ba koso ɔno so wa mono ne da kroso me de ne beba so me de na me ni dun komo bia me de ne beba so na wa be kyerɛ yɛn eniema ɔmo fam wɔ hɔ niema mo fam me se wote ha wote Ghana ha mo wani nji because ɔka niema esisi wɔ hɔ a ɔdɔfo asa bebre na bɔ meka enkware kyerɛ yɛn ɔkɔto pa kuro ne mu nesi na da bi wo koya asɔre so a yakwaje visa anase yakwaje ho papers aten den na koso obi ase den na koso obi ase mumma yeni na ho no mi nyan sankyerɛ ne akidie na sankyerɛ ne mfa nipa nkɔ ba bia sankyerɛ ne emfa nkɔ ba bia nice one sankyerɛ ne nti mese Bible mu hwehwɛ free Genesis na fa besi Revelation sɛ hena Nyankopɔn ka sɛ wutimi ma obi ho yɛ ne den ana osi obi yare a mema no akɔ heaven wanka wo ba bia gise odi bɔne ni ba kopɔ ɛsakyera na adwen ansa nsankyerɛ Nyankopɔn hwɛ nsankyerɛ ni o nsankyerɛ ni ehia no ne mu sɛ obɛsesa wa adwen ɛno ne hia nyame ɔdɔfo fa wakɔ nyina hye nyame nsa bebre ba yɛ kasa yɛ bre nyina ɔdɔfo wunti o oso wonka gye nti ɔse yɛn so yɛn pre na yɛn hwim ebinum free deni Judah chapter 1 verse number 23 ɔse mom bɔ mmɔden so betima hwim ebinum free deni yɛ pre sɛ wɔn so bɛbɛn yɛn me se ne Nyankopɔn aka me ntumi nsesa no atrofo difo de on bɛba nanso ekriti awareness so bia ni bɛda hɔ o atrofo difo mu ba hwehwɛ nsɛnkyerɛne fa nkosi ba bia eno bi kwa sɔre ne ya hyɛ ne nkɔmɔ asɔre no wonko biem da obi kwa sɔre ne ya nka nkyerɛ so maame na ɛyɛ wa onko biem da ene de na ɛkɔ so mo yɛ hu sɛ Kristo ma yɛ na pɛn mo yɛ hu sɛ aduru ɔporo na no kasa yɛ kan nyina ɛnkyɛ sɛ nwumere no bɛba sɛ wɔkyena no bɛba anada pɛn obi ani ma wani na bɔ mpae na sere Nyankopɔn hɔ ahoɔden ɛne tumi Bible mu ɛhe na yɛtwerɛ sɛ kɔ na obi ɛmmɔ mpae ma ɔsɛ mommɔ mpae na mankɔ esohwem mommɔ mpae na mankɔ so wanka sɛ monkɔ no bi mmɔ mpae ma da bi Bible ne nim saa emu no kan ɛwɔ James ɔsɛ na sɛ obi yare wa saponi mu a momfɛ asɔfo ne mpanifoɔ na momfa oil ɛmmɔ ne so mpae na sɛ mpo wayɛ bɔne bi mpa ɔmo de bɛkyɛ no ɛnɛ ɛyɛ den na oil wo a wonyɛ yarefo yɛde oil egu so ɛyɛ den Kristofoɔ de bia me kasa Kristo ho na me wɔ mabɔni na hɔ na mmerɛ yɛduru ne yɛ mmerɛ bɔne obi pɛ sɛ ne wuti ankonya no te obi pɛ sɛ ne wuhia ankonya no hu kɛkɛw nanso aiden kɔhɛ ɔda yare sabia nanso de adom na humaburu bi adom wastedi ahwɛ a obi odi bɔne paa no wowu ntɛm wastedi na wahu no na wahwɛ a obi odi bɔne paa wowu ntɛm Nyankopɔn pɛw adwensa kyerɛ Ezekiel chapter 33 verse number 11 ɔsɛ Awurade Nyankopɔn sɛ mempɛ ɔde bɔnefoɔ ne wuo ɔtwɛn Isaiah chapter 57 verse number 1 ɔna sɛ ɔfa onipa pa kwa a obi nte ase o wɔfa onipa pa kwa a obi nte ase ebia ne bɔne na ɛbɛba wɔ n'anim na ɛdɔɔso kyɛn no ɛnu nti na yɛyi na firi hɔ nanso ɔbɔne na hɔ ehwɛ asɛm bu Ezekiel mesɛ na adiifoɔ no so na yɛwɔ
chapter 13 verse number 1. Ɔsɛ na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ enipa ba hyɛ Israel adifo a wɔhyɛ nkɔm ho nkɔm. Na ka kyerɛ wɔn sɛ wɔn ara minsan si so bi Ezekiel chapter 13 verse number 1. Ɔsɛ na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba hyɛ Israel adifo a wɔhyɛ nkɔm no ho nkɔm. Na ka kyerɛ wɔn a wofiri wɔn ara wɔn tirim hyɛ nkɔm no sɛ muntie Awurade asɛm. Ate wofiri wɔn ara wɔn tirim ɛna hyɛ nkɔm no bakyɛ nyɛ Awurade na ɛsoma wɔn. Adifo papa wɔ hɔ. Adifo papa wɔ hɔ. No difo papa no wonim sɛ wɔyɛ biribi ama wa. Akatua no wɔ sɛfo Awurade nkyɛn. Ɔnye mfiri nipa hɔ. Ɛno nti na Naaman ɔkɔ difo no hɔ. Wanyene 1,000 pesos kora wanye bi. 2 Kings 2 2 Kings chapter 5 yeah 2 Kings 5 ibi a yɛbɛkɔ ne yɛahwɛ yare a egu Gehazi ho adwuma no a yɛyɛ no yɛyɛ ne akɔgye akatua bi wɔ soro ɛnyɛ nipa nkyɛn ɛna yɛgye akatua sɛ meka nyame asɛm kyerɛ wo na megye wo sika a kyɛ sɛ adwuma no a meyɛ no ho na magye wo sika na sɛ wohyɛ obi nkɔm no agye ne sika mepa akyɛw sɛ nyame na afrɛ wo ampadeɛ ɛne hunu sɛ adwuma no a woyɛ no ɛho akatua na wogye adifo atorofo aba momma nhwɛ yɛn ho yie momma yɛnhwɛ yɛn ho yie mɛsɛ asɔfoɔ no deɛ ɔmo dɔɔso mɛsɛ video no deɛ mɛyi akyerɛ mo ebi ɛnyɛ nnɛ ebi Nyankopɔn abɔ ɛkyena mɛyi video no akyerɛ mo ama mo nso mate bi ne mahu bi ɔkɔt grandmaster nkasa ɔkɔt grandmaster nsɛnkyerɛ no a moyɛ nyinaa amanfoɔ no mo wɔ group no mu na oyiyi wɔn nyinaa to mɛsɛ asɔfoɔ no bi wɔ no mo de ɔde sɛn adɔyɛ bi hata nneɛma so ɔmo nyinaa mo yɛ ɔkɔt ɔmo nyinaa ɔmo yɛ ɔkɔt wɔnhwɛ yi abɛfɛ sɛ wote nyame no ase nanso ne baabi a wɔhyɛ no wohyɛ baabi bɔne yo ɛtoa so Ezekiel chapter 13 verse number 3 sɛ Awurade sie ni wɔnwie adiifoɔ nkwasiafoɔ wɔnwie adiifoɔ nkwasiafoɔ Awurade Nyankopɔn asɛm ni si Ezekiel hyɛ adiifoɔ na wɔhyɛ nkɔmtorɔ no ana wɔn ankasa bɔ wɔn tirim hyɛ nkɔm no ka kyerɛ wɔn mo a mo hyɛ nkɔmtorɔ no wɔnwie adiifoɔ nkwasiafoɔ a wodi wɔn honam akyiri na wɔn hunu hwee o ɔmo nni adi so ade hunu bia ɔmo nni hwehwehwehwehwe koto okuro mu ni bi pala 5 pesos ko bi no mu ɛyɛ ntoro ɛnkwa no di bu asafoma no oti Pentecost oti Presby ɔsɔ sɔfo nyɛ nsɛnkyerɛni ɛnu nti wo fira kɔhwɛ wo hyɛ birim kɔɛ ɔhwɛ wo hyɛ birim sɛ no na ɛbɛboa wa kɔhwehwɛ wo hyɛ birim bompai ne sere nyame na ba abrabo kronkron na gya adifo hɔ na wɔne nam no na ɛmoa wo adifo moa wo adifo hɔ moa wo wodo ho ato sɔfo so no ɔsɔfo hɔ moa wo wodo ho ato wode kin bi so ɔmoa wo da bi bɛba kasi me hunu yanka wontwem ho fira adifo atrofo no efu hu nsuo sɛ wobɛhwɛ obi nim oyɛ hoho na woba na asɔre ana ɔhyɛ wo nkɔm me deɛ metaa hwɛ papa bu house me deɛ menhwɛ me ma kyɛ ma hwɛ mesi deɛ nya biaka me deɛ difo trufo yi na mehwɛ wo papa o kasa na bo bi din a obi wo ha na ɔkɔ na asɔre na wadwa wo me pa kyɛ wo adwuma nyɛ wunti na meyɛ wobɛhwɛ ahwɛ na ne wobɛhwɛ ana ne wɔhwɛ no pa me obi betimi ahwɛ nanso wontie me deɛ mfa me ho betimi ahwɛ nanso fa ne ho mesi so bi verse number 4 Ezekiel Israel wadifo ayɛ sɛ akuro mu nsakraman momforo nkɔ gyina ntokuro no mu na monye Israel fie ho ban yɛ na mubegyina ako ano na Awurade da no na mubegyina ako ano wɔ Awurade da no gyina ɔko ano
difo ba na honhom bɔne na ɔmo yusu ɛwɔ asafoni atoro nkyerɛkyerɛ ɛne ndaadaa ana ɔmo de ba rɔfo hwɛ yie ɔsena wɔnam odwan ɛwomam nanso ɔmo mu no yɛ pataku adufudipɛfo ɔmo mu no yɛ pataku ɛne Nyankopɔn se ɛne Nyankopɔn wɔnhwɛ yie a ɔmo ano asɛm dɛdɛdɛdɛ nanso ɔsɔfo ɔtɔn ɔde sɛn Florida water wɔnyɛ papa mesi wɔnyɛ papa mesi so yɛ wɔnyɛ papa sɔfo bi a odifo bi a wɔtɔn nneɛma wɔ n'asɔre dan mu bia odifo no wɔnyɛ papa mesi so bi mu mesi odifo no wɔnyɛ papa ma wɔni na minua Kristo minua gidini a wabɛgye Awurade Yesu Kristo di ma wɔni na hɔ odifo no ehwɛ asɛm wɔ 2 Kings deɛ yɛka momfa nyɛ agorodie na yenim nyɛ efiri soro ba anka yakɔ akɔpɛ motokyi bi ahyɛ difo no deɛ ɔmo de ɔmo wɔ hɔ so ɔmo yɛ adwuma because Bible no na aka hwɛ bibi ti sɛ ɔde sɛ Judas oyi Yesu ma yɛ sɛ na ɔfrɛ asuafo ni twa sɛ ɔbɛka ho ɔno that time no ɔbɔ mpae ma na nkora na enke nye yie because etwa sɛ ɔbɛyi onipa ba ne ma ya tworo wɔn ho deɛ nanso mo wani na ho ɔbɔ mpae ma ne sɛ den enye yie da sɛ na difo so abɛyɛ ɔbɔ mpae mom sɛ den enye yie because etwa sɛ Nyankopɔn asɛm ɛba mu na yehu sɛ Nyankopɔn ɔyɛ ɔnokwafo ma wani na ho ɔyɛ na ɔno gu yɛ mo no efumu nsuo na wɔn no yɛhwɛ ade bu asɛ kraman na sɛ yɛatena kurase da sɛ obi pɛ sɛ ebi a ɔkɔkye kraman no kɔkye aboa ma na ɔkɔpɛ aboa no na wɔyɛ ne ho bibi na ɔde egu apetihyim na ɔde ama na no because aboa nti na ɔde egu no sɛ na difo no so ayɛ onipa nti sɛ ɔkɔgye nipa wawu ne ho nsuo ɛba ɔde abɛyɛ nyɛma ɔpɛ ɔmo mani na adifo no nyinaa egu Ghana ha nyinaa bebre na fa kɛse na ɔmo ma gye din nyinaa famous fo nyinaa atorofoɔ nko a ɔmo ɔdɔm bebre gu ɔmo n'ase no bebre na anya papa yɛwɔ adifo ankasa wɔ hɔ nanso wɔ difo papa ne deɛ wɔnyɛ adwuma ma wo enyo 1000 wɔnyɛ adwuma ma wo enyo 10 pesos wɔ difo papa ne sa na mo yɛ mo nnwuma wo sika nhia no because wɔnim sɛ adwuma na wɔkɔyɛ no obenya ho akatua ɛwɔ baabi yɛhwɛ 2 Kings chapter 5 verse number 1 2 Kings chapter 5 verse number 1 ɔsena Syria hene sahene Naaman yɛ onipa kɛse wɔ ne wura anim Syria hene sahene Naaman yɛ onipa kɛse wɔ ne wura anim na ɔwɔ aniwonyam efiri sɛ ɔno nso Awurade nam gye Syria na onipa no ho yɛ dɔmmarima a otumi ne ho enso na ɔyare kwata ti ha yi Syria hene sahene Naaman no ɔyare kwata na kwata no ɔyare na ne Nyankopɔn bɛsɛ ɔma na nu nyam ne ne tumi dadi ɛwɔ na difo mu ti etwa sɛ ba ne si na ɛno nso yɛ ensenna hɔ ɛma entirima ayaba yɛ di sua deɛ ɛtoa so verse 2 ɔsena Syria asafo no mu bi akɔto hyɛ Israelfo so afa abayewa kumaa bi domu no aba na ɔsom Naaman ɛne yere ntina abawa no wɔ fie hɔ bi okay verse number 3 ɔsena ɔka kyerɛ na wura sɛ sɛ anka mi wura wɔ adiifoɔ a ɔbɔ sɛ mawura no anim ɛne anka ɔbɛsa ne kwata yi ama no
verse 4 ana ɔsɛ ɛna ɔkɔka kyerɛ ne wura sɛ sɛ ne sɛ na abaayewa yi a ofiri asase no so ka na Siria hene no ka sɛ kɔbra na metwerɛ Israel hene no nwoma ɔsɛ na osimu kɔɛ na ɔfa dwetɛ kɛseɛ du ne sika nnwetɛbona mpensia ne ntadeɛ ne nsakyera ho du ɔkɔ odiyifo no ho no ne kwata no ɔkɔ no ɔsɛsɛ sika bebree ɔfa ahonyadeɛ ntadeɛ bebree na ɔde kɔɛ odiyifo onim sɛ yɛkɔ Nyankopɔn anim di a yɛbra Benjamin Ben Nyankopɔn hyɛ sɛ wadwene ne ɔsɛ onim sɛ ɔkɔ odiyifo anim di a ɔkɔ ɛsɛ ɔboa ho na ɔyɛ nyame adwuma no ɔfata sɛ ɔgye biribi di nti Naaman wɔkɔ odiyifo no ho ɔboa ne ho ɔfa sika ɛkɔɛ na din ne si okay verse number 6 ɔsɛ na ɔde nwoma no brɛ Israel hene sɛ nwoma yi ka wɔn nsa a hwɛ masoma makoa Naaman aba wo nkyɛn sɛ na kwata no sa ɛne kwata no ma no good evening ɛmɛ so ndwen kan so no odi kan de krata akɔma odiyifo no sɛ Naaman ɔyare kwata nti no me soma no ama na ba wo nkyɛn sɛ sa ne yareɛ ɔsa yareɛ no me ba kyɛw wɔgye sika ana wanyi sika adiyifo na obi yare a mode ayɛ ɔde sentwa pia na mo keka ɔma no ɛna me na me yese ɛna me na me kunwe ɛna me na me yese otutu ne ho dan adiyifo mo hwɛ yie asɔre mma mo hwɛ yie o de o mabra bo papa o na emom ɔkɔhwehwɛ ne ɛne ho nsɛnkyerɛne ana okotie ne ho asɛm bi ba kyɛ sɛ ɔbɔ abra bo papa ka Nyankopɔn wo nhyira ade na wudwane akoto awu Kristoni bompaye na wankasa nya ohu asɛm bi a wobetumi am obi so ayɛ sɛ na wama bi gya adiyifo so na wo chinchin no adiyifo so mo hyɛ nkɔm hyata wale bewu hyata ɔbɛtena hɔ ana de on hyɛ nkɔm sɛ wo ma me bewu on hyɛ nkɔm sɛ wo ma me bewu ana busuani bi bewu mo kreti nyama no wo suma se a afi mo ba outside a na mo keka kyerɛ amanfo sei ni bisi kesade ni ba mu pɛ na yaka se an ene mo na maye Kristoni so nim se Bible ama ya te ase se oboye ne faso nanso enam akwambɔne a wona muso nti no difo ka se wo bewu pɛ na ne yam hyehye no obedwane akotoa no wo bewu ohun se efiefo ahyehye akwanhyia ye kai o kai or the Genesis ebesi Revelation so obi benya awurade ho bibia agi daiso anase ɔte hodin no na anisɔde hunu na ba na so ye difo man na masɔre dem de ayahwɛ sese ya me no gyina hɔ yi me no kasa yi ma bogro bu safie na mahu sɛ obi di ahoma bi akyekyere wo instant na watimi ahu bibia ka kyerɛ wo Nyankopɔn yɛ na ade esa Nyankopɔn wɔyɛ na ade a omubi ente ase yɛ dwuma omubi nya hunumu ɛwɔ na asɛm na wode toto na asɛm ho mutum sɛ ene ne bobra pepepepepepe na fi yɛhwɛ yɛdifo no hyehyɛ nkomu hunu wo bewu nwa na ɛwɔ mo de me a na me nwa sɛ emu kofa firi hi wo bewu nkom hye nkoa ubewu nkom hye nkoa na ɔmo hye ɔmo hye suma se kriti ne ma ne ba ɔmo wie a na ɔmo de abeto abɔnten ɛne eme na me hye kom se ɛna wi ba mu ɛsene ne guase so beto ɔmo ɛne guase akwaba ɛbeto ɔmo ba ina se etiga na ne iduro ne Nyankopɔn ma ayede a ina etiga na ebehu ɔmo na wo de bia wasɔre atamba ga hye ɔmo tuom na wo de pons atwitwitwi w'anim na make up sa hodo wo ye dan koto sa difo no dan koto na wo de wasodie kura so chen wo se wo difo no wasodie eso chen no ompe bra bi mo de bia so watwitwi pons na mema so nye hu hia na wo ye munya difo so chin eno bia se Nyankopɔn afere na peso difo na mpache wo Nyankopɔn adwuma e ba akopɛ Nyankopɔn adwuma eye ba akopɛ na fi ade de efu hu nsuo ana mo gye de ye mo nsɔre
efu hu nsuo na ɔman Ghana yi yɛsɔre a yɛsɛ ɛyɛ Christian country masa pɛ baabi pɛ Nyankopɔn bi na fa ho bɛbɛta no pɛ agyenkwa bi owu bɛgye wo na fa ho bɛbɛta no no mmie ne taban no ma na kɔhyɛ aseɛ na numpo na wɔhyɛ aseɛ no koraa wɔmfa ne easy wɔhyɛ aseɛ no wonya ne bɛtɛɛ na mesom ɛyɛ den obi obɛka kyerɛ sɛ nyamesom nyɛ den no wadaadaa ɛyɛ den sɛ ne wiase abrabɔ yɛ den saa na nyamesom so teɛ ɛyɛ den manfo bɛtu so sa bɛka sɛ mbɔne afa wo ho bɛyɛ wɔ ayɛyɛdeɛ nanso gyina mu mfa ho ne ne bɛsi mfa ho ne amanneɛ bɛba wodɔfoɔ gyina mu Yeremia 23 verse 9-15 yɛ yɛbɛkɔ hɔ difo yɛdɛ wase sɛ wode quotation adom yɛ yɛbɛkɔ hɔ difo atoforo yɛwie wei 2 Kings chapter number 5 na yɛwɔ 8 ɔsɛ na Onyankopɔn nipa Elisha te sɛ Israel hene asunsuan n'atadeɛ mu no ɔsoma ma wɔkɔ hene no nkyɛn adɛn nti na wɔsunsuan w'atadeɛ mu ma no mmara me nkyɛn na ɔhu no sɛ odiyifoɔ bi wɔ Israel sɛ na yɛde krataa no kɔmaa no diyifoɔ no teɛ no sunsuan n'atadeɛ mu na Elisha so soma me ka kyerɛ sɛ monkɔ na moka kyerɛ sɛ ɔmmra na yɛwɔ Nyankopɔn da so odiyifoɔ bi wɔ Israel man wo deɛ wɔmmra ma ne ha no ma odiyifoɔ ɔde sɛ Naaman ma akoma tutu ma akoma ntɔɔyɛ mu ma abɔntɔɔyɛ mu na me wade papa ma wo mepɛ sɛ Israel kuro yi hunu sɛ still yɛgu so wɔ odiyifoɔ wɔ ɔman yi mu ɛnyɛ adiyifoɔ sɛdi nkwaseafoɔ na ɔmote ha na ɔmo gye amanfo sika din na wo deɛ bra Naaman bra mewɔ ade papa ma wo yɛhwɛ neɛ ɛsiyɛ ɛsɛ no osunsuan n'atadeɛ mu ma no mmara me nkyɛn na ohunu sɛ odiyifoɔ bi wɔ Israel verse number 9 ɛna Naaman ne n'apɔnkɔ ne ne nteaseɛ na ba bɛgyina Elisha fie apono akyi wɔamma wura fie hɔ po bɛgyina dan n'akyi Naaman obɛgyina dan n'akyi ɛnso ɛnɛ deɛ wokɔ deɛ a bra me nkyɛn consultation fee 2 million 5 million ukɔhu sɔfoɔ kɛkɛ mepatwɛ sɔfoɔ ana odiyifoɔ woyɛ nyame na obi bɛhu atua sika na Nyankopɔn koraa yɛhunu koraa na sɛne yɛtua yɛso yɛbɛnya sɛbi members gyimifoɔ ɔno nso bɛkɔtua sika meka nso no bi so tene ma ntɛm obi ne ho kyerɛ no anka meka wode saa sika no kɔmaa ne koraa no a ɛbi koraa no a na nka ɔhaw bi ɛda so koraa ne nka firi wo so anka amanneɛ bi ɛda so koraa ne nka firi wo so nanso wode sika bi kɔmaa ne ɛho hia odiyifoɔ wɔhyɛ wo nkɔmtorɔ nanom hwɛ obi nim ɔsɛ wo a mebaa wo da yi mu a mekyerɛ sɛ adekode afa bra nyinaa momfa mmra na obi sɛ mebaeɛ no ɛwoba me dɛ mu ɔkyerɛ me sɛ memfa mako mmra ɔde mako aba obi sɛ ɔkyerɛ me sɛ memfa nkyene mmra ɔde nkyene aba obi sɛ ɔkyerɛ sɛ memfa kwadu aporɔ ɔna ɔde kwadu aporɔ kɔ ɔsɛ wo a ɔde kwadu aporɔ no ɛbaeɛ di di na sister yi anya daakye ɛma ne kwadu aporɔ no yɛdi kɔmbɛn na diw dɛ kɔm nkwa na diw ɔmo ahyɛ da sanwea gu ɔmo nsɛm na ɔmo ahu akɔ soro na to yare apete ade wo mpɛ mpaebɔ wo mpɛ Bible sua nti yare bɔne bi a ba so wo bɛnya wo na saa difoɔ so wokɔhyɛ ɔmo n'ase a bɛyɛ den paa sɛ obɛtumi afiri hɔ because in the spiritual no ɔmo de toa asi asɔredan na no nti toa no ato no ahwɛ asɔredan na ano no ɛkyɛ asɔredan no nti onye wura asɔredan no mu pɛ wura to ani sɛ na difoɔ no yɛ nse video no deɛ mede bɛba paa mo hu ɛnɛ yɛ brother Benjamin ɔsɛne me audio no na me wo video no nso so mede bɛba mo hu no mo aten sɛ me kɔ so wɔ Ghana na no mai bi wɔ sɛ ɔha na ɔyɛ mesini ɔha na obi frɛ no sɛ adwuma bi wɔ mmra na ɔkɔ yɛ fa kɔhyɛ concrete ɔfa ne trowel ɔfa ne level ɔtame no kwɛtena kai mu ɔkɔ yɛ what is say Range Rover black
kwatena kai wonya trempere mo chichire nani wo hu hwi no mni ko duru ya se omotu amana kese e waso asore yu so da kese no motu amana no opemfo ejina amana nim on bisa ne se eja mesin enkwani wo wuo ni etuo ne si usui se obe hata ne so ana se obe luzu life imu ne na ope afa ko ide jina hui akwezu nim se abarabotine ne de wonye okuno ho na de la heaven de bebo no nti age wo hye concrete na mesi ni bo modin opemfo ni jina man no pemfo ani muno so osesa no tie egu opemfo yi no osesa ne bidu nufu ase mix mortar cement fry twegu opemfo yi so twegu ne so sa hye concrete mami pere nanso owie ye ose opese okutwa nani no hwe bakwa nim kura no etu gina ne so se wanye pe ibeku tie wadwuma nakọ oye ade ina wie yesa chichiri nani ede ne kwatena kai mu onye si ye pe na ye mano 100 cedis so onye osis kan da ho up to date wonyu so ye na ntama enu ntino ama asofo pade onye omu ndi onye asofo ndi eyo ono no side o ne akoso wiase esenchire ni sikanti odofo moni mi sika bibire na huni se omo mu sika bibire ni na uwu a sika ne mfa mu wadaka mu nko sika no bijawa okay verse number 9 ye du 9 no ye se traso o se ena nema ne na ponko ne nti ase na mbebe gina Elisha fie kunachi na Elisha soma obofo ma no ko ni chese ko Elisha just wampie onya ti se Naaman every nukuru wa be gina ope ono soma na kwara se he koi na ko ka kire Naaman se Naaman koko biare empress wo Jordan ko na ko biare wahu kona ko dware ensuo na se ni pape olfiso ne man fiso osika ni ko di ni sika no ko nanka yaman oil bi ne man ji na fokosra ne man ji okwa afokosha on passe ne man ji okwa afokosha usumi yase sa ne man eko na na adwen ye no na se Nyankopon a tumi ade nyina ye verse number 10 osna Elisha soma akofo manoko ne nchense kwana ko dware impress wo yedam na ho besa no waba ho na ho afi verse 9 ana Naaman bufuye hwew koko dware no ensuo keke na ho firi no Naaman hola ne tire pipe aden odifo Elisha ma ba won che odifo be kase papa kire me a o se me nkon koko dware Jordan ensuo fi we na ko yare nsuo de ne be nsu papa kora da nyukrum manware na nsu Jordan nsu fi na mi ko dware ma mmeti sande man bufuye na bi na sen ko okono odi ni sika ko to odifo no na so amanesa okay osna osimu kwe kan se hwe misusu se firi na obefiri aba be gina ho abo awurade ne Nyankopon din na ode ne nsa asra ho wahu adwen na hye ni mu enti mode koye osna me fe se me bai na nko be firi ni dan mu aba Elisha be firi dan mu aba na obejira ka kire me se awurade Nyankopon ma nema ho fi sa ne na adwen ye no sa na ne na adwen ye no nso anko wie ni sa ne bufu kese ne bufu ye papa ose wodi fu yi pa na wo pa sa me na wo pa kire mi ko mi kuro mu ko hwe ensu papa pe da ho na wo de Jordan ensu fi we wo se me mera me dware na bu mi sen na wo ni mi dipa me yo mi kuro okay verse number 12
Osna Damascus nsubontin abana ne pepper enya nsin Israel zo nyina osna Damascus ene abana ene pepper nsuo enya enchene Jordan ana Israel zo nyina na wo be ka kire me se minu nsa me ba wo nchen na wo de wo nsa anaso ano nte wo ya gu me nsa so na me ho afia be gina ka kire me se ko wo kra go odifo mpobo mpia ma me hwe manim umu soma me ya be ka kire me se me nkonko biare nsuo odifo pa se na wo pa kire okay osna odane no ho na nubufu simu na ne nko atwepini no be ka kire ne se maja se ade kese bi na odifo no ka kire wo se anka won ya ana na ne nko no ebe ka kire Neman na wo ye de krata bere wo se brodifo no nsa wo yare na de waba no se kuku dware ensu a wo buafu ada ne ho na wo ba no nko ka kire wo se fa ukurum na bra ana se fa oba ebra be bo afore a anka wonye istamina na kupu nshira wo se ko adwen anka wonye ema no ana nanso Neman esa se no wa chinchin adifo so abrenti no fe se bia anka Elisha be hye ne nkom aka kire ne se fi that's it fi nanso ni mabufu verse number 23 ye hwe asem bi wo 2 Kings chapter 5 verse number ye di 1 ho na eba 1 ho na eba ya kan ya besi what is saying 23 osna Neman ka say pene na je talent mienu na o hye wo no o kire bi talent mienu no kire bufu kese odo mentra mo difo ndada wo mentra mo difo ndada wo mentra ho mo bi mfa asorokwan na wa chenchena woni na ho se Kristo ni woni na ho wa trufo difo ti se ni do mo ba ba bebere dodo na eba na we de hu hwe so fo bia so yi sika ne de magician na si asore dem atrufo nkire nyina asore dem no mote na mo hye nkompone omo hye enkombone ubedi yi enkwa ne si asore dem na zo hu se yedi emfa nipa nkosi bebia anka yedi be ma onipa akonanimu a anka ne dan na osisi won ko wuye no yesie no na yebugu ne so hu se emfa nipa nko bebia sika na wo pe no emfa nkosi hwe na humbrase ne akomapa emanya kopon ija difo so chinchin na emwa wo difo aba malamfo so aba enoma hu se ahokire aba omanimu zino be bra memo sika bra memo odiyi nanso won kan kire wo se abrabo na wo mu no sanifiro abrabo na wo bo no ensem pata Kristo na aba abrabo kronkron a na betimi nya osoro hinde ene de saa nkire no atwam na emum kire bone na ekoso yensansa yachi never me fa 13 numra 2 Kings mfa 13 numra osi na enhwa no twipini no be ka kire ne se maja se ade kese bi na odifo ka kire wo se anka orenya ana na enkantum se wa ka kire wo se kokodware na hu fi verse 14 ana osande ne ho kobo Jordan mu mprenson se no Nyankopon nipa na asamete no na ne ho san ba ne mu abofra ketwa honam ohu sanete okodware nsu no ne ho ye fefefefefeti se akwara ketwa pacho na mpaibo ni ho na mpaibo ho na nso hwe ade Nyankopon nam so man ji odifo se mpo ye difo ye o mabai o kire se konifie kodware kwana no baji usika
kɔ na kɔgye ɔde sɛ ɔyɛ okura na pacho ɔyɛ no ɛso sɛ wakɔtɔ na wabɔ mpa yɛ guso ana nyame nipa papa wabɔ mpa yɛ guso na wuyu so ɛso meka sɛ ɔyɛ no ɛso sɛ nyame nipa bɔ mpa yɛ guso ana ɛso no odifo ɛretɔ ama wo mane na otim sɛ odifo a ɔtɔn adeɛ ma onipa biara ɔnye difo papa ɔtɔn adeɛ no ɔhwehwɛ ɔno ana ne onyam ɔhwehwɛ Nyankopɔn ne onyam verse number 15 ɔsena ɔsane ba Nyankopɔn nipa no nkyɛn ɔne ne nasafo nyinaa na ɔba bɛgyina n'anim ka sɛ hwɛ mahunu sɛ Nyankopɔn bi inni asase biara sɛ Israel nko a kɔbiare nsuo no owie no san ba Elisha nkyɛn ka kyerɛ sɛ odifoɔ afei na mahunu sɛ Nyankopɔn ni asase biara so gye sɛ Israel man mu odifoɔ wayadeɛ odifoɔ na mmom ne wayɛ nti me wɔ nneɛma kakra bi gye no odifoɔ deɛ nyame nipa de wokɔ ne nkyɛn a ɛnsɛ sɛ wokɔ nsapan gye yinti odifoɔ no ka kyerɛ na ɔsan ba ne nkyɛn bɛka kyerɛ ne sɛ na ɔno ne nasafo nyina na ɔba bɛgyina n'anim ka sɛ hwɛ mahunu sɛ Nyankopɔn bi ni asase biara so sɛ Israel nko na afei gye ayɛdie yi wako asɛm na ɔsɛ Awurade a megyina n'anim te ase yi merenyɛ hwee wate ne odiyifoɔ no kaeɛ Naaman kɔdware nsuo no baeɛ no ɔka kyerɛ Elisha sɛ Elisha ɛnam neɛ wayɛ nti gye ayɛdie gye sika yi gye ntoma gye ntade yi because ɛsɔ mani bebree because ɔkɔ odiyifoɔ no mu a nyame nipa no mu a ɛsɛ wokita wo sɛ ne bi na wode kɔ na Elisha sɛ sɛ asafo Awurade Nyankopɔn te ase yi menyɛ hwee pii kora menyi bi because onim sɛ adwuma no a wɔyɛ Nyankopɔn na afrɛ no na ɔwɔ akatua bi wɔ baabi a ɔkɔ akɔgye ɛnɛ yɛ difoɔ no ɔno mpo odi mante afiri hɔ ɔpɛ okakra na wanya no ɔmo tetaa ɛmo asɔre ma ɔmo adɔre no na ɔmo gye ɔmo ho bibi because odifoɔ no nim sɛ yare sare na ɔmo ano ho firi yɛ ɛnu nti na ɔɔtu ɛsɛ sika no because wɔamfrɛ no sɛ bia Naaman mpira na me ho akyɛ bɛba me sika sɛnka no saa deɛ ankɔbɛgye nanso ɛnam sɛ yare no nti adwuma na ɔyɛ ma nyame nti no ɛna sika no wanyɛ because onim sɛ wɔ katua papa bi ɛwɔ Nyankopɔn nkyɛn ɛnu nti na ma Elisha wanyɛ saa sika no bɛsɛ nsi so biem 2 Kings chapter number 5 verse number 16 ɔsena ɔsɛ sɛ Awurade amegyina n'anim te ase merenyɛ hwee na ɔhyɛ sɛ ɔnye na wampene wɔhyɛ no kyenkyene sɛ wode agye mesrɛ wo because adeɛ na wayɛ ma me no ɛsɔ mani na ɛboro so wode agye mesrɛ wo gye na Elisha sɛ menyɛ hwee na ɔhyɛ sɛ ɔnye na wampene verse number 17 ɔsena Naaman ka sɛ te saa ma wɔmfa dɔteɛ a mfurumpɔnkɔ mmienu betumi aso a ɛma wakoa na wakoa remmɔ ɔhye afɔdeɛ ɛma anaas afɔdeɛ biara ɛma onyame biara bio sɛ Awurade nko 18 ɔsena asɛm yi mu nko na Awurade mfa nkyɛ wakoa sɛ me wura rekɔ Reman afie akɔsɔre hɔ sɛ ɔtwere me nsa so na mekɔkoto Remon fie na mekɔto Remon fie Awurade mfa mfiri wakoa asɛm yi mu na ɔka kyerɛ ne sɛ kɔ asomdwie mu na menyɛ hwee kyɛ sɛ wɔdi kan akɔkɔyɛ nneɛma bi ɛnsɛ mfata o ansa abawa na ɔte efie hɔ no ɔma no link sɛ kɔ na odiifoɔ bi wɔ Israel for Elisha ɔkɔ a wo ho bɛtɔ na yɛhwɛ sikani berɛ na abofra Gehazi ni ɔkɔyɛyɛ na saa ne atu Gehazi nke bi to saa diifoɔ yi a nkɛyɛ papa nanso so Nyankopɔn nkɔmhyɛ a wahyɛ ato hɔ nti atwa sɛ ne nyinaa ba nkɔmhyɛ a wahyɛ ato hɔ atwa sɛ ne nyinaa ba mu de hu sɛ Nyankopɔn wasɛm a wɔkaeɛ no atwa sɛ ɛba mu
na woyɛ nokwafo ne nipa yɛ atrofo verse number 19 no ɔsɛ na Naaman firi ne nkyɛn kwantia bi na Nyankopɔn nipa Elisha abɔfra Gehazi ka sɛ hwɛ me wura agya Siriani Naaman yɛ sɛ Elisha pa na wo de bia bɛto nkyɛn ɛkɔmɔde mi wo yɛ bere kora sɛ yɛdi na wo Naaman ɔhene mua aba wo nkyɛn sɛ GBB wasare ya de GBB no na wo de wo gya na manako de pa na wo so kwakire ɔsɛ na Naaman esimu so wɔ na Elisha na abɔfra Gehazi sɛ wuti Naaman na wakɔgye enema na akɔde modifo na waanye no ɔkɔgye na ɔkɔgye ndɛ na to no okay ɔsɛ hwɛ mi wura agya Siriani yi hwɛ waanye ɔsɛ waanye de ɔde bae no ne nsɛm sɛ Awurade te ase yi metu mirika mati no na makɔgye ne ho biribi no size no size na kokon hyɛ sɛ wajoin ni ɔsɛ na Naaman ka sɛ sɛ odifo wanje ade na ekita Naaman ne de a na emesa tumika na makɔgye na me de afa kwati kwan na me nkɔ makɔ yusu sikani bere mo bi nipa bi kɔkɔ wi sikani bere ebi adi nipa bi kɔkɔ wi adifo a mo hyɛ nkɔm gye sika mo fa Naaman ɛne Elisha ɛne Gehazi die ɛmfa nyi suadeɛ na mo de mo fe sɛ bibi ma mo so mo fe sɛ bibi ɛmma na munim ne nam kwamu a na aya mo asam ya were ho kɛseɛ ne mo tete o mo nase mo tete difo ni nase ni ye ma oyɛ no na hunu sɛ so kɔ sofo bi nkyɛn no ma oyɛ na wonom pɛ asafo no waka mu na hunu sɛ wɔne wo fie wabuso nyina nyapam wɔne wo ma nyapam wɔtwa na wo ma sɔre abɛma yade bi abɛtɔ ba so na why would na wo dia ba verse number 21 na Gehazi ti Naaman na Naaman hunu sɛ obi di mirika di n'akyi na ofiti ase na mu no si fam behia no ka sɛ asomdue mu ana ɔsɛ na Naaman ti pɔnkɔ no so a wɔkɔ no na ohu yɛ na ɔteɛ sɛ obi di mirika tente di n'akyi no gyina pɔnkɔ no no si fam ka sɛ na de na asi na asomdue mu na wo ba na asomdue mu na yenti na Gehazi ɛka kyerɛ Naaman verse 22 ɔsɛ na ɔsɛ asomdue mu ɔsɛ Naaman na ɛyɛ asomdue mu na meba na ntobo ase na mɛkyerɛkyerɛ nsɛm yɛ kyerɛ ɔsɛ mi wura soma me sɛ hwɛ sese mmerante baalu bi a wofiri adiifoɔ ma no mu firi Efrim bepɔ so aba ne nkyɛn mesrɛ wo ma wɔn dwetɛ talent baako ntadeɛ nsakyera ho mmienu na Naaman ka sɛ pene na gye talent mmienu no na ɔhyɛ no na ɔkyekyere dwetɛ talent mmienu no ɛmoa mmienu ne ntadeɛ nsakyera ho mmienu na ɔde soa ne mmerante no mu baanu na wɔsoa di n'anim na oduru kokoɔ bi ho no ɔgye wɔn nsɛm na ɔde gu fie na wɔn ne ma yɛ Gehazi yɛ na ɔmpɛ sɛ Elisha hu sɛ wakɔ akɔgye ade no wɔ Naaman nkyɛn nti wɔso no oduru kokoɔ bi ho no ɔmane yɛ na ɔde nneɛma na Naaman de ma no na ɔde kɔsie yɛ nanso na onim sɛ Nyankopɔn di kan yi akyerɛ odifo ne dada omni sikani bere ni nipa kɔkɔ wie ɔsɔfo awɔ ne nase sɔfo difo kese awɔ ne nase sikani bere ti Gehazi yaria na yɛ Naaman ɔde baayɛ no sika no sanche ni nina nti hunu sɛ ɔhaw bi wɔ bi so odifo haw bi wɔ bi so na wɔgye ne ho sika ɔsa yare na wɔgye ne ho sika ne haw no ɛnoa na wasanche ato ho so sɛ wo kraman na so de wo nwe kraman nam na wo to kraman na wo gi sika na hu sɛ kraman ne nam na wawe no sa ne tie yare na ɛyɛ Naaman Gehazi sika ni brenti ɔsɛ Naaman metu mirika di wachi na ma bɛgye because me mfa ma ho hwɛ ade we nkɔkwa me so mo dan me wo fie me wo butuam na kɔkɔ siesie mu na den to Gehazi ɛden ɛna to no 25 ɔsɛ na ɔno de ɔba bɛgyina ne wura nim na Elisha bisa ne sɛ Gehazi ɛyɛ na wofiri na ɔsɛ wakɔ ankɔ baabi a ɔsɛ 26 ɔsɛ no bisa ne sɛ makoma ne wo ankɔ bere a oberima a ɔsɛ bere a oberima no de
dane ne ho firi ne ntia sɛ na mu no begina wo so bere a wɔgye dwetɛ ne na wɔgye ntade ne ngo nnua ne bobe nturo ne nnwan ne enantwie ne nkoa ne mfina nie verse 27 ɔsena Naaman kwata no abɛfam wo ne wasefo ho daa Naaman kwata na ayɛ no ɛsan bɛba yɛ Gehazi difo mo wani na ho fadie Yesu ade ho fasemi chichiri wabusua na hunu sɛ mmere bi bɛba obɛyɛ mɔbɔ yɛhwɛ 2 Thessalonica chapter 2 verse number 9 2 Thessalonica turufo nkyerɛkyerɛ no turufo adifo ɔmabɛgu ɔmo anim ɔmo sɛ nyame adwuma ɔmo sɛ asafo ɔkɔka ɔs na sɛ wandi yi a bɛsi da akɔ heaven sɛ wote wɔn a ɔkɔmo de no ho kyerɛ wa bɛsi da ahyɛ no heaven ɔmo de heaven ni hɔ ɔdɔfo wote sumu o wote bosum bi n'ase wote ɔkɔto asɔre dem pa na wote ma woni na ho free mate na wadwen na so ni wo fɛ so bia wote asɔre dem wahyira kura woni baabi a wote aka wasɔre cause essence endada ni ti endada 2 Thessalonica chapter 2 verse number 9 ɔse bɔne a ɛyɛ hu ɔse ɔno so na ɔba no ne ba no ɔba ne Satan adwuma yɛ so ɔmo ba no ɔmo ba nyinaa no ɛnyɛ Nyankopɔn tumi so na ɔmo ba o Satan ɔbɔnsam adwuma yɛ so enti na so atorofo di ɔmo ba Satan adwuma yɛ mo nkora bata ni bi no ɛne sa atorofo di fu mɔbɔni na hɔ Kristo ni mɔbɔni na hɔ ɔso ɔno so na ne ba no ɔba ne Satan adwuma yɛ so atoro tumi ne nsɛnkyerɛne ne ahodwe nyinaa mu atoro tumi a ɛyɛ ntoro ɔmbɛyɛ adeɛ bɛma ho adwiriw adeɛ yɛ nwanwa Nyankopɔn tumi yɛ bi ma ne boro so nanso hu sɛ adeɛ bi Nyankopɔn wɔ ne papa bi ɔbɔnsam no on fake hu sɛ odiifoɔ sa wɔ yare a akyɛ so a trema de bɛsan ba sa atrofo odiifoɔ no ayere so a boro so trema de bɛsan ba na owi asan ka kyerɛ sɛ waso wɔden wɔba asɔre ampa asɔre ba wagya wo sɛ sɛ ho ato odi wakɔtena fie oti fie no enu tena yare na san ba obi na da wate mo bi na da adwuma no mo yi na Satan adwuma yɛ so na mo yɛ ɔmo twi nipa akɔbɔ nsam kingdom yɛ wasɔfo bi wɔ ha nyame afrɛ wɔn nanso sika ni breti mo dwane akɔtoa na ɛsɛ sɛ mo kɔtoa mo dwane akɔtoa nneɛma bi ɛyi na wogyina bia wɔ yi wodi asɔfo atrofo akyi ana wodi ntoro kyerɛkyerɛ bi mu mabɔni na ho verse number 10 ɔsena deɛ ɛntene ne nada nyinaa mu wɔn a wayera ne mu because ɔmo te sɛ adifoɔ ne nansi na ɔmo ahyira hunu sɛ ɔsɔfoɔ no ana odiifoɔ no ahennie ko na ɔkɔ no ɔhɔ so na ɔso wokɔ ɔsɛ ɛkwan hiahia ne deɛ ɔmo fa mu no ɛyɛ kitikiti nanso kwan kakraka ne deɛ ɔmo fa mu no bebree ɛna yɛ nhwɛ wasafo awo mu nokware a yɛkanti nokware a ɔmo kanti nipa 20 krom nduru nanso nipa pensɛnkyerɛ ne ɛkyɛn Nyankopɔn asɛm nti ɛna hwɛ asafo mu nti mo amgo na mo problems a mo de bayi na ɛkɔ ɔha a mo de bayi na ɛkɔ ɛnkɔyɛ nanso wajire nti hwɛ bia kopi ne ofumfiri nimdeɛ kwa so no nanstamanfo asafo mu minsi so bi 2 Thessalonica chapter 2 yɛ kan fi 9 do 10 me kan ba ɔsna deɛ ɛntene nada nyina mu wɔn a wajire no esan sɛ wanye nokware dɔ no a wɔde agye wɔn kwa nokware no yɛ ka kyerɛ no ne mi kan wontie ne wo bi kotie wɔ diifuo bi so bɛkɔ na kɔhyɛ ne nkɔm wɔn a wajire ne mu san sɛ wanye nokware dɔ no adi na wɔde agye wɔn kwa yeyi enti verse 11 yeyi enti Nyankopɔn de sɔma ndada emu yɛ den aba omumu we enti o
sense ne wa yinti wafoma firi nimdeɛ kwan so ninti Nyankopɔn soma ndaada emu yɛ den aba mu na ne yɛ ntro bia wo begye edi sɛ no kware o ma me na ɛyɛ wo let me ka na wo kutwa ka Romans chapter 12 verse number 20 ɔsema ne ɔtamfo ne ɔyɛ wo no ɔma ne bibidi a ɔma ne ɔtamfo bibidi a na ɔde bɔne tua wo ka gasrama ne gu na pampa aden na ne ɔta wo no ɔmɔ mpa ma wuni ma no na wo sɛ kutu ne susa dɔfo mendada wo ho ate mendada wo ho se yɛ nti Nyankopɔn so mendada emu yɛ den abom na de yɛ tro bia wagye di nti wo ya de ne yɛ bɔ kokɔ na gusu pirim akoma hunu sɛ Nyankopɔn sa na ɔde yɛ Fero ɔse kɔ na kɔka kyerɛ Fero sɛ ɔma me man no nkɔnkɔso me ɔkasa kyerɛ Fero antie na sɛ oturu baabi na akoma pirim ti na ɔso ɔde di Nyankopɔn sɛ pirim na akoma sɛ Nyankopɔn agye asafo ne bi yɛ ka no ka kyerɛ wontie di ni Nyankopɔn so man dade mu yɛ de me pirim akoma ama no ka no po wutie wuntie ma wani na ho verse number 12 ɔsna wabu wɔn a wɔnye no kware no nie no emom wɔn ani so de ɛntin nyinaa atɛn bu mu nyinaa atɛn de die ɔdɔfo Nyankopɔn asomdwe nka wo a wotie me mo a mo share video no mo a mo hwɛ na mo tie de watie o na sɛ wo de yɛ dwuma ɛkwagye no ho asɛm na eguso ka ɔdɔfo Nyankopɔn asomdwe nka wo bibia na me adwuma na hwɛ na wo de akɔso na me asomdwe nka wo bebi a wo ba kyɛw hunu sɛ abrabɔtene wuni Nyankopɔn honhom a wonyɛ ne dia ba woni na ho na me asomdwe nka wo bibia na me boa wo kyena ebesan ato aso mo bibiara dayie ne mo ani na ho ba woni na ho na ba abrabɔ kronkron ma wurade na minim sɛ wudi na hyɛdeɛ so na woyɛ ne opa wo behira wo Nyankopɔn woyɛ ne opa wo behira wo na me asomdwe nka wo bibia bye bye